Maliyɛnw aw salamu alaikum tuguni an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma tuguni ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka yira aw la k'a fɔ an ye affiche kɛ k'a bila n ko an bɛna interview ba dɔ kɛ avec l'imam Suala Bayaya Hayidara sabula an y'o de fɔ n k'an bɛna jɛmukan sigiko 3 de kɛ bi an ye fɔlɔ kɛ donc o banna avec kojugu kɛlɛba donc kunnafoni minnu sɔrɔla drogue minnu minɛna an ka jamana kɔnɔ an da sera olu ma donc émission kɛko filanan ni o ye avec Suala Bayaya Hayidara sabanan an da bɛna tila ka se o ma tuguni avec Yusuf Mangara ni o ye n ka ɲɛmaa ye an da bɛna se fɛn caman ma o la donc nin waati in na Suala sera an ka plateau kan an b'a ɲini aw fɛ hali bi a y'a partager sabula n bɛ tile ka o de fɔ n ko kunnafoni minnu bɛ bɔ Vertu Media la an b'a sɛnsɛn kosɛbɛ walasa a ka kɛ kuma barikamaw ye a kumaw ka nafa ɲɛ jamana kɔnɔ donc an bɛ ntɛnɛndonya la bi mai kalo tile 31 o ye bi ye san 2021 ni ala na kira sɔnna ma o kalo in kɔni o bɛ kuncɛ bi donc nin waati in na Suala bɛ n bolokɔrɔ an bɛ micro tɛnku a la a ka foli lase maliyɛnw ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kɔrɔfɔ tɔ la Suala salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I ka folikan ye jumɛn ye maliyɛnw tulo b'an na bi. Ok an bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani minnu bɛ Mali kɔ kan diaspora ka fara Afrique Europe Asie a bɛɛ Australie maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ bɛɛ ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh k'a fɔ halisa u k'u jija k'u sɔgɔlen to jamana in na kosɛbɛ ani jamana in dɛmɛli la hakilinaw la kumakan ɲumanw na surtout an bɛ don min ko bi an mago bi kumakan ɲumanw na an mago bi bɛn kumaw la an mago bi keleya kumaw la donc n bɛ maliyɛnw fo kosɛbɛ o la minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ yan k'u jija minnu bɛ kɔ kan k'u ladege parce que minnu bɛ kɔ kan olu kɛlen don ka Maliko minɛ cogo min na n bɛ nin fɔ kuma bɛɛ minnu bɛ Mali la yan n'u y'a minɛ ten Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn jamana o jamana jɔra faama tɛ dɛ peuple de don jamanadenw donc ni jamanadenw sɔnna dɔrɔn fɛn bɛɛ ka ɲi mais ni jamanadenw ma sɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman na man di voilà donc an ka jija o la an ka foli bɛ bɛɛ. Merci beaucoup Suala donc maliyɛnw an bɛ foli lase an ka sponsor officiel ma ni o ye double 7 an bɛ a feerebagaw fo ani a sanbaw k'u waleɲuman dɔn ka foli lase a société bɛɛ kelen kelenna baarakɛla ma nin waati in na an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ don jɛmukan kɔnɔ joona joona sabula nin waati in na an y'o de fɔ waatiw ka kalan jamana kɔnɔ o de la anw tɛ se ka da mɔgɔ bɛ yen ko u ka hakilila ɲumanw bɛ se ka na ni fɛn caman ye jamana kɔnɔ ni o ye yɛlɛma ye anw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ o la fo n'an ma maa min sɔrɔ wa an b'a fɔ yan bi bɛɛ de tɔgɔ la Ouverture Media ye jamanadenw de ta ye maa ma bɔ maa la i bɛ nin diinɛ in na o i ye nin siyɛn ye o tɛ Ouverture Media la an bɛ bɛɛ reçoit walasa jamana ko la bɛɛ ka se ka i kunkilenna fɔ donc hali bi a ye dɔ fara partagew kan sabula kuma minnu b'an bolo ni ka tɛnku Suala Bayaya la kuma caman tɛ à peu près an kɛmɛ ka ɲininkali damadɔ de boloda a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye aw hakili b'a la k'a fɔ Iba Hayidara ni o ye Ousmane Cherif Hayidara o denkɛ ni o ye Ansar Dine ɲɛmɔgɔ ye ani le président du Haut Conseil islamique dɔgɔkunjan tɛmɛnen ani kow donna ɲɔgɔn na ani an ka Mali kow caman donna ɲɔgɔn o de y'a to maa caman ma se ka kuma kan ni o ye Iba Hayidara ye a ka kumakan dɔ bɛ yen o ye réseaux sociaux minɛ ni o ye bɔlɔlɔ ye a yira k'a fɔ a ka kumakan na ko ni Ansar Dine mɔgɔw de bɛ don alijinɛ na yanni alakira sallallahu alaihi wa sallam o taama ɲɔgɔnw ye kuma in a carila a diinɛ ɲɛmaa caman dɔrɔ an y'a ye maaw y'u hakilata fɔ a kan donc komi Suala b'an bolokɔrɔ an ko ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a tɛ tilanna fiyewu n'an da ma se o fɔlɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a b'a kalama jamana bi gɛlɛya mun na nin wagati in na Mali bɛ ka waati dɔ tɛmɛ waati mun ni a kɛra anw de tile la donc san 10 san 20 ɲinan kɔ an bɛna fɛn caman lakali donc Suala Bayaya kunun ko a ye fɛn caman fɔ ni ka ɲɛsin an ka finitigiw ma c'est à dire o hakilila kelen don wa hakilila jumɛn bɛ Suala bolo o bɔlen kɔfɛ an y'a ye M5 RFP mɔgɔw u taara an ka Mali diinɛ ɲɛmaa caman rencontré Imam Mamudu Diko u taara ale rencontré ka taa maa caman yɔrɔ u taara Suala Bayaya fana fɛ yen tuguni donc an da bɛna se o fana ma tar Suala fana ka hakilila ye mun ye M5 mɔgɔw kɛlɛlen a la donc an bɛ ɲininkali daminɛ olu la ani Razbach fana ale fana ka minɛni o bɛ sen kan a bɛ waati caman Rasta ma se ka libérer hali bi donc kuma ninnu bɛna boli o kan Suala an b'a daminɛ ni mun ye Rasta ye an b'a daminɛ Razbach ye Mohamed Yusuf Bacili Razbach an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka seliji bɔ kow kan ala k'a ɲuman bɔ a bɛ ko mun na an hakili b'a la kɔnɔna na yan a bɛ kaso la vraiment an bɛ dugawu k'a ye donc nin waati in na kow kɛlen i yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ a la walasa a ko bɛ se ka sumaya cogo min na donc nka kɔni a kun fɔra n ye ko Rasta bɛna bila dɔgɔkun kelen kɔfɛ ko ni mankanw sumana nka an nana ye ko nana cari a ma bila hali bi bon a bɛ se ka kɛ ɲagamini wɛrɛ donna na tun anw tɛ mun kalama nka komi e fana ye Rasta kɛrɛfɛmaa ye i ka laɲini fana ye bilali bɛ se ka kɛ cogo min na mun b'i bolo
ka fɔ nin ko la rasta ka minɛ naani bon an bɛ ala tanu ka ala barika da ka sɔli an kuntigi kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ i da fɔlɔla ɲininkali fɔlɔ min na n'o ye an balimakɛ Arazbachi mana min na an y'a minɛli mɛn an seko ye min an y'o kɛ nka ala nana n'a ka na ye a minɛra donc minɛli ni bi cɛ fɛnɛ an bɛ k'a ko suit parce que avocat de bɛ yen n'o ye maître Tapo ye bon o y'an bila yɔrɔ min na an danna yen komi a bɛ sariya kɔni ka bolo kan puis a yɛrɛ ye min laɲini fɛnɛ o de ye bɛɛ ka sabali kumaw ka jɔ pour que ko ka ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na donc o kɛra arasa yɛrɛ ka ɲinifɛn bon n'o kɛra a ka ɲinifɛn an bolo ala kan ka tanu o kan ka fara Tapo ka kuma kan sabu mali mɔgɔw tɛ kɛlɛla bi hali ni y'a ye an kun kumana siɲɛ fɔlɔ la an bɛ ka siran mankan in ɲini bon ni mankan dɔ wulila sa maa t'a dan yɔrɔ dɔn donc mais ni ala sɔnna ma juge wo anw an bɛɛ maliyɛn de donc an kan ka ɲɔgɔn faamu ni an kan ka ɲɔgɔn faamu an ka hami kɛ jamana ko ye ne bolo an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye donc ni ala sɔnna ma a ko kɔni bɛ sen na n bɛ kibaruya min kɔni kalama a la o de ye ni ala sɔnna ma a tɛ mɛn a bɛ kɛnɛmala sɔrɔ inshallah ala k'o kɛ merci beaucoup an bɛ foli lase CDR baarakɛla bɛɛ ma CDR jamakulu an ka foli bɛ bulu bɛɛ ye minnu bɛ nazara jamanaw la ani Mali yɛrɛ kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'a fɔ hali bi ala ka rasta ɲuman bɔ ala ka seliji bɔ a ko kan donc choix la an bɛ don baro kɔnɔ an b'a ɲini hali bi jamanadenw a y'a partager n bɛ segin kɔrɔ fɔ ka choix la ninnu sɔrɔ man di olu y'an ka Mali diinɛ ɲɛmaabaw ye donc n'an ye choix la sɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ an ye belebele sɔrɔ an kɔrɔ donc kuma minnu bɛ boli nin wagati in na an bɛ kuma o kumaw de kan donc choix la kɔrɔfɔ n y'a daminɛ ni kumaw ye n ko i ma ko nin wagati in na Iba ni o ye Iba Haidara ye Chérifu don an bɛ Chérifu fɔ k'u waleɲuman dɔn nin wagati in na Ousmane Chérif Haidara le président du Haut Conseil islamique o denkɛ don donc kuma dɔ bɔra a da dɔgɔkun jan tɛmɛnen mun ye silamɛya ko ye komi anw da tɛ se ka don silamɛya fɛnw kɔnɔ bon an b'a fɔ an di fɛn dɔn a la san nka an di belebeleba dɔn a la ka tɛmɛ o kan donc o hukumu kɔnɔ ko ni ansar dini mɔgɔw ma don ko maa ti don alijinɛ na ko hali ala ka sabɔ n'i ma fili dɛ a ye kuma in fɔ ten i y'a mɛn wa awɔ n ye kuma in mɛn a bɛ tile fila nin bɔ n y'a mɛn mais n ma kuma kan n ka wajulu la n ma kuma kan n ka foyi la parce que i b'a a kalanna n b'a kalama a kalanna Mali kɔnɔ yan a kalanna a fa kɛrɛfɛ a taara kalan arabu jamana yɛrɛ fɛnɛ kan bon n'o ye kuma fɔ ne bolo ni dɔnnibaa don a ka dalilu b'a yɛrɛ bolo bon surtout ne b'a dɔn an bɛ pays laïque de kɔnɔ Mali ye pays laïque de fo ka faamu donc ni Iba ye kuma fɔ k'a fɔ ne bɛ bɔ k'a fɔ n b'o kuma la gosi ne kɛlen don ka jamana faamu cogo min na ne t'o kɛbaga ye parce que ne bolo diinɛ faamu ko de Iba ka kuma a bɛ Iba concerné a b'a balimaw concerné olu de bɛ se k'a fɔ ko a ye nin kɛ a ɲɛna a ma ɲɛ o de la ne da ma don a ɲɛli n'a ɲɛbaliya ko la parce que a balimaw de bɛ se k'o kɛ walima ansar dini mɔgɔw mais a ti bɛn mɔgɔ wɛrɛ ye o k'a cɛ siri a la parce que e ta tɛ silamɛya ye fo de ka faamu e min bɛ bɔ k'a fɔ ko f'a ka yafa deli a k'a kɛ tan silamɛya t'e ta ye silamɛya taabolo baden bɛ yen olu bɛ kuma fɔ o ka jugu ni Iba ta ye siɲɛ 100 hali minnu dɔw bɛ k'a fɔ k'a ka yafa deli k'a y'a kɛ a ma bɛn olu yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ mɔgɔw ma o ka jugu ni Iba ta ye siɲɛ miliyɔn kelen k'i silamɛɲɔgɔn bɔ silamɛya la k'a kɛ kafiri ye mun ka jugu ka tɛmɛ o kan hali sisan cɛ sara cɛ fatura Lalabi dɔ ye dɔ ka video dɔ ci ne ma n barila k'a ye n ka telefɔni kɔnɔ a tigi bɛ ka a fɔ ko ni mɔgɔ sara bi a bɛ fɔ ko ala ka yafo ma ko kolonifililaw mana sa dɛ turabudalaw mana sa dɛ a bɛ ka kuma jugu sugu bɛɛ fɔ bon o man jugu n'a bɛɛ ya Lalabi sara a somɔgɔ bɛɛ y'a seereya k'a bɛ seli k'a bɛ sun bon ne bolo o de b'a kɛ silamɛ mais n'a ye turabu da ni turabu da kɛra ko a ma ɲi ni jurumu yera la o ye jurumu ye mais o tɛna bɔ silamɛya kɔni na mais mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ jogo fitinin dɔrɔn ye mɔgɔ la k'i kafiriya k'i bɔ silamɛya la u ka jugu ni nin bɛɛ ye o ni mɔgɔ kan ka yafa deli olu kan ka deli ni mɔgɔ kan ka yafa deli minnu y'an kafiriya mawuludu ko la
kana an faw sɔrɔ a la k'an mɔkɛw sɔrɔ a la k'a bɛɛ kɛ kafiri k'a bɛɛ kɛ haramu kɛlɛ o man jugu ni nin ya mɔgɔ minnu nana sɔrɔ an b'an ka sɛbɛnw don an na an b'an ka nasiw kɛ k'an ka moriyaw kɛ k'an kafiriyaw la o ka jugu ni Iba ta in ye donc Iba ta in ne yɛrɛ tun ye kɔrɔ d'a ma ka sɔrɔ walahi mais karamɔgɔ Iba fana ta in ka jugu dɛ maintenant ne ye kɔrɔ d'a ma ne y'a ye min kɛ sabu ne y'i silamɛɲɔgɔn ka fɛn a bila ɲuman minɛ kɔnɔ ne kelen k'a ye ne y'a ye Iba bɛ wajulu la a bɛ ka ansaru la encourager k'a fɔ aw ansaru aw ye baara min kɛ o baara in aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'aw ma don hali sahabaw ti don ne sina k'a bila kɔrɔla ten n k'a bɛ fɛ k'a fɔ de hali ni ansaru ma don o tuma na sahabaw ti don parce que sahabaw olu de ye alijinɛtigiw ye ne kun bolo a ka faamu y'o ye quoi sahabaw de ye alijinɛtigi ne y'a bila parce que kira y'an bila o de la dɛ i silamɛɲɔgɔn mana kuma kan'a bila kɔrɔ jugu la a bila ɲuman na fɔlɔ a bila positivement mais n'i sigilen don ka mɔgɔ ma kɔnɔ Iba yɛrɛ ma lamɛn a kan ka mun fɔ jaabi jumɛn b'a bolo mais n'a balimaw y'a jalaki olu y'u ka kɛta kɛ parce que olu de ta ye Iba ye ne yɛrɛ den don nka minnu ta yɛrɛ yɛrɛw don n'u ka surun a la olu ye a jalaki ka ban ne bolo o ko kun kan ka ban ye mais ne tun y'a bila minɛ min kɔnɔ o kun ye ɲuman de ye a ye fɛ k'a fɔ sahabaw de ye ta ye alijinɛ ye olu ni kira de ta don donc anw minnu bɛ n'an jurumuw nana olu bɛ hinɛ anw na fɔlɔ anw ka don olu ɲɛna n'olu garantira anw donni kan kɔfɛ an bɛ don parce que aw y'an saru aw y'u ladege ne tun y'a bila o de minɛ kɔnɔ est ce que kɛlɛ b'o la ni bɛɛ tun y'a bila o minɛ sugu kɔnɔ kɛlɛ b'o la a m'a fɔ fana k'u t'i don o de kun ka jugu voilà a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ anw na fɛnɛ minnu bɛ don sahaba dɔw ɲɛ alijinɛ kɔnɔ o bɛ sɔrɔ an na o bɛ sɔrɔ an na o dalilu bɛ yen kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wa sallam ko lahara a bɛ Bukhari kɔnɔ kira ko lahara k'u bɛna n'ale ka sahaba dɔw y'a ma k'u b'u c'est à dire ale b'a fɔ a b'u la min hawudu kɔ ji la k'u b'u tori ka taa kɛrɛfɛ k'ale b'a fɔ ala ne jɛɲɔgɔnw don k'u b'a fɔ i fatulen kɔfɛ i t'a dɔn o ye min k'i kɔfɛ olu bɛ ɲinɛ min kɔ kira fatulen ko kira ka sahabaw ye ɲɔgɔn faga fɛn caman caman kɛra mais ni ne ko n bɛ don kuma in kɔnɔ dɔrɔn u bɛna fɔ ko anw ye siyaw ye anw kɔni anw tɛ sahabaw fɛ ka kɔrɔ ka sɔrɔ nkalonfin anw bɛ histoire ɲɛfɔ an y'a sɛbɛnnen ye cogo min na an y'a faamu cogo min na mais fo maliyɛnw ka kun bi mali silamɛw parce que ala k'an kisi diinɛ kɛlɛ ma bon diinɛ kɛlɛ kasa cɔrɔnɔ i bɛ to k'a sama mali kɔnɔ yan i b'a sama cogo di mɔgɔ dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ ta kɛ diinɛ ye bi ni mɔgɔ min kumana dɔrɔn n'a ka faamu ye dɔrɔn u bɛɛ bɛ bɔ ka kutuba k'o kan mais an dun ma kutuba kɛtɔ ye amadu kufa kan o min bɛ k'an ka mɔgɔw faga an ma kutuba kɛtɔ o kan fɔlɔ u ye kutuba kɛ yan u ye ansari diini mɔgɔ bɛ nin ko dangadenw sigilen ɲɔgɔn kan dɔw y'o kɛ mali faamaw b'u sigi k'o lajɛ ko dangadenw mɔgɔw faw b'a la u mɔkɛw b'a la u denw b'a la u karamɔgɔw b'a la o fɔra yan nɔ yɔrɔ min na amadu kufa min ye mɔgɔw faga u tɛ se ka kala kari o la u tɛ se k'a kari o ka mɔgɔ la yada agali min bɛ ka mɔgɔw faga ni diinɛ tɔgɔ ye kala ti kari o la a ti kari o ka mɔgɔw la kutuba ma kɛ a ka yada agaliw tanu wa a kutubaw tɛ réseaux sociaux ka fan bɛɛ k'u bɛ min kɛ k'o de ka ɲi u bɛ ka mɔgɔw faga o de ka ɲi wa u ye bolo minnu tigɛ u y'a tigɛ ala kama u ye sen minnu tigɛ u y'a tigɛ ala kama o fɔra yan jɔnni y'o kutubaw kɛ alimamuw bɛ yen ne tɛ fɛ ka tɔgɔfɔli kɛ tɔgɔfɔli t'anw ka baara ye mais o kɛra yan nɔ a kutubaw bɛ ni mɔgɔ min y'a vérifier dɔrɔn i b'a ye hali alimamu dogolenw tɛ u dɔnnen don réseaux sociaux kan olu ye kumaw fɔ u ye u défend k'a fɔ u ye min kɛ sɔrɔsiw la a ɲɛna u bɛ ka fɛn min kɛ an kana fɔ k'an b'u bɔ diinɛ la bon a jateminɛ minnu firila i b'a kan a mɔgɔ kelen tɛ min bɛ se ka kuma olu kan a mɔgɔ kelen tɛ min bɛ se ka kuma ka yadi ka baara dɔ kɔnɔna jamais de la vie donc an ka bɔ nin kɔnɔ u k'a dɔn ko diinɛ t'u ta ye aw bɛ seli mɔgɔw bɛ seli aw bɛ sun mɔgɔw bɛ sun ɲinɛ minnu ye nin kuma fɔ ka ɲɛsin minnu ye jalakiliba kɛ parce que ne t'a dɔn a b'u ɲɛsirala ni mun ye bɛɛ b'i ka faamuya ye bɛɛ n'i ka diinɛ faamuya cogo de don ne ɲɛ tɛ kɛlɛla diinɛ la n'i b'i ta de fɔ n'a ye mɔgɔw ja u bɛ don a la mais mɔgɔw k'a kɛ e ta fɔ cogo o ye nkalon ye ni kerecɛnw filɛ nin kerecɛnw ka faamu na silamɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ kerecɛnw ka faamu na anw wo an ka kira wo an si tɛ tiɲɛ kan mais an n'olu tɛ ka balo ɲɔgɔn fɛ yan yahudiyaw ka faamu na anw wo kerecɛnw wo
ananga kira wo Isa Muhammadu anaka jama ashite alijine kono moye yahudiya wulu wa wulu yɛrɛ ko alijine wulu de taye bon n'olu b'o faamu nka n'olu sera ka balo ɲɔgɔn fɛ o de silamɛ ɲɔgɔn min ye nin fɔ o to yen n'i bɛ se ka kiritigi min kɛ i b'o kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko fo k'o kɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ o ko kɔ imagine i b'a tɛ tɛmɛ 25 ans ninnu kan 125 oh n'o o ka ko taara ta i b'a dɔn ko i b'a ko tɛ ko wɛrɛ de don bon an ka bɔ o kɔnɔ an ka bɔ ɲɛngoya ni hasidiya kɔnɔ o tɛ foyi ɲ'an ye an bɛɛ ye kalanbaga de n'i ye kalan min kɛ e ka mɔgɔw waaju n'o ye n'i ye kalan min kɛ e ka mɔgɔw bilasira n'i ka kalan ye i ye dɔnni min sɔrɔ mɔgɔw bilasira n'o ye n'o kɛra mɔgɔw b'i lamɛn i mana jama min sɔrɔ la o y'i ka jama ye mais mɔgɔ caman ka mɔnɛ ye min ye anw taara arabu jamana baw kan anw ye doctorat baw sɔrɔ kuranɛ durusilen don an kunkolo la an bɛ hadisa 100 dɔn mais n'a fɔra mɔgɔ minnu ma kuranɛ jigi mɔgɔ minnu ma kuranɛ kala a durusilen t'u kunkolo la u yɛrɛ ɲuman mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn olu de b'i ka jama sɔrɔ o tɛ bɛn olu ma mais o ye mun ye sa o ye hasidiya kɛnɛkanta de donc fo an ka faamu diinɛ ye ala ta ye a faamu bɛ tila jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ y'a faamu cogo dɔ la dɔ m'a faamu o cogo la par exemple ne ye siya ye ne ka faamu bɛ n bolo diinɛ la tijaniya ka faamu b'a bolo tijaniya la tijaniyaw fɛ yen olu ko Cheikh Ahmad Tijani a ye kira ye de ɲɛngɔn e delila ka ne ka bɔ k'a lagosi mais ne tɛ tijaniya ye mais tijaniyaw ko Cheikh Ahmad Tijani ye kira ye ɲɛngɔn kira fatulen kɔfɛ san 1000 u kumana a ye wurudi d'a ma a ko ni mɔgɔ min wurudi minɛ Cheikh Ahmad Tijani bolo walima a ka kalanden bolo i bɛ don alijinɛ kɔnɔ e dɔrɔn tɛ i fa bɛ don i ba bɛ don i muso bɛ don i den bɛ don i cɛ bɛ don f'i bɔnna ka taa f'i yɛlɛma sanfɛla ka taa mais ni mɔgɔ min ko k'i b'o lagosi tijaniya minnu bɛ yan mais parce que e t'o kan e dalen t'a la k'a fɔ kira kɔfɛ a bɛ ye ɲɛngɔn e ko k'e b'o lagosi i sera tijaniyaw ma wa i ma s'u ma i bin'u kan wa i ma bin u kan est ce que u ka faamu de t'u ka faamuya i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ la anw ko mɛlɛkɛ de jiginna kira kan a y'a ye ɲɛngɔn mais mɔgɔw bɛ yen nɔ olu dalen t'o la olu bolo mɛlɛkɛ ko tɛ tiɲɛ ye mais o kɔrɔ kan ka yala k'olu ɲini k'olu faga diɲɛ kɔnɔ de bon e bɛ yala cogo di ko dɔ ye kuma dɔ fɔ diinɛ kɔnɔ parce que ni nin ko kolokolo la nin bɛ se bɛɛ ma mais ne b'a dɔn ne bɛ kumaw fɔ o n'olu ka faamu ka jan o ka jan i b'a ta in tɛ jɔ a kɔrɔ yɛrɛ o n'olu ka faamu ka jan wa ne tɛ b'o kan o ye ne ka diinɛ yɛrɛ faamu de olu dalen bɛ mɔgɔ dɔw la ne tigɛlen n'olu la ka tɛmɛ furaw n'a kan n tɛ n'olu tɔgɔ de f'i ye bon yɔrɔ i b'a ta in tɛ jɔ o kɔrɔ sani ka taa fɔ ko i b'a ka bɔ a ka yafa deli a ka kɛ tan ne t'a dun yɔrɔ ne kan ka taa sujuru de bi u ye dɛ k'u bato k'u kɛ ala ye donc mais en réalité i b'a fili la non ne t'o fɔ parce que nin tɛ ne concerné a fa mais a ma fili ya ne ko ne de t'o fɔ parce que ne m'a bila o mɔgɔw bɔra k'a fɔ k'a fili la bon ne ko ten ne y'o f'i ye o n ko o droit b'olu bolo a droit b'olu bolo k'a fɔ a filila mais ko in ne ma ko in jate k'a bila o minɛn yɛrɛ kɔnɔ quoi parce que ne ye nin bila minɛn min kɔnɔ nin ye faamu minɛn de fɛn fɔra o ka jugu ni nin ye o wuruditigi bɛɛ ka faamu b'a bolo mɔgɔw bɛ fɛn f'u ka sekuw ma o ka jugu sekuw bɛ yen nɔ olu de ye kira ta sanayɛlɛ na u ka kalandenw b'a fɔ kira dɛsɛlen sanayɛlɛ na yɔrɔ dɔ la olu ka sekuw de y'a doni ka taa n'a ye fɔ ala fɛ yen ka kuma bon o bɛɛ bɛ yen nɔ an y'o bɛɛ to yen mɔgɔw ye fɛn bɛɛ fɔ diinɛ kɔnɔ mɔgɔw ye mɔgɔw kafiriya ka mɔgɔw bɔ silamɛya la wagati dɔ kɛra ni m'i bolo minɛ i m'i bolo jigin kafiriyaw fɔr'u la mawuluduko la kafiriyaw fɔra n'i taara n'i ye laturu da i kafiriyara nin bɛɛ fɔra n'i ye baga don i la ka sɛbɛn don i la hali ne filɛ yɔrɔ min na sa baga bɛ ne cɛ la foyi t'a la a bɛ ne cɛ la n k'a bɛ n cɛ la a bɛ cɛ la fɛn b'a la mais fɛn t'a la ne de bolo mɔgɔ min mana kɛ wahabiya sira ka haramu n'o bolo mais ne bolo a dagalen don parce que ne bolo ni ne m'o don donc n'i ye baga don ale bɛ maa lakana a dan a b'i lakana n k'a dan o tɛ dɔ dilan ka d'a ma o la n bɛ jawusani da o bɛɛ ma o ye mun d'a ma jawusani da a y'o jumɛn jawusani ale ye ala tɔgɔ 1000 de ye ne de y'a labɔ Mali kɔnɔ n b'a d'i ma i b'a di yan n bɛ 1 d'e ma Buba Mangara a bɛ mɔgɔ tɔw compte donc n'i y'a di la dɔ bɛ ne cɛ la yan dɔ bɛ n bolo la yan dɔ wɛrɛ bɛ yan dɔ bɛ nin kɔnɔ a filɛ dɔ bɛ nin kɔnɔ dɔ bɛ nin fɛnɛ kɔnɔ nin fɛnɛ katimu cilen bɛ nin kan
Hussein filɛ nin kan n kɛlen don k'an kalifa Hussein na ni n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Hussein k'an kisi. Jɔn na k'i kalifa Hussein na? Hussein n'a kɛ kira mɔden Hussein. Awɔ kɛ olu ye ɲɛnɛmaw ye o diinɛ faamu na kuranɛ la. Kuranɛ ko an kana miiri minnu sara sayidu su ko suw don ko ɲɛnɛmaw don. Ɔ n'i y'i kalifa ɲɛnɛma la ɲɛnɛma min bɛ n'a ni Ala ka di i kalifa yɔrɔ ma ɲɛ wa? O ye kalifa yɔrɔ ɲɛna. Voilà bon diinɛ ye faamu de. Bon mɔgɔ minnu ka faamu ma se nin ma. Ɔ n'olu ko ne ye nin fɔ ko ne ka bɔ ka yafa deli yanni a ka tɔ kɛra fatɔya ye. Fo nin de ka bɔ a la an k'a dɔn on est dans un pays laïque. Ala bɛ fɔ ko dugu minnu ye silamɛ jamana an ka kɛ sa an ye silamɛ jamana yɛrɛ est-ce que hali silamɛ jamana tɛ Iran yan Saudiya tɛ silamɛ jamana République islamique saoudienne République islamique iranienne mais Saudiya la n ko chiitiw bɛ yen wuruditigiw bɛ yen a camanba mais u ni Saudiya jamakulu caman ka faamu tɛ kelen ye olu tɛ ka balo ye wa bon Iran tasuma batɔnaw bɛ Iran Iraniyɛnw yɛrɛ ka diinɛ lasili u faw n'u mɔkɛ kɔrɔw tun bɛ min kan o ye tasuma bato de Persiw voilà o kun ye majusaya de ka tasuma bato i n'a fɔ anw ta kun ye bolisɔn ye i n'a fɔ Magankaw ta fana kun ye bolisɔn ye olu tun bɛ tasuma de bato mais bi bi in na o tasuma batona tɔw bɛ yen n ko Iraniyɛnw kɛlen don k'olu to yen u ka balo ɔ n'olu ye tasuma bato ni Iraniyɛnw ko f'olu ka bɔ k'u ye diinɛ tiɲɛ walima ni chrétien minnu bɛ Iran juifs bɛ Iran chrétiens bɛ bɛɛ niyɔrɔ dilen n'u ma u bɛ église jɔ ka di chrétiens ma jamana wari la bien vrai que état islamique o tɛ laïque ye de o ye état islamique u bɛ tasuma bato yɔrɔ jɔ ka di tasuma batolaw ma u ka budget a bɛ d'u ma u niyɔrɔ bɛ assemblée kɔnɔ hali Iran première fois Iran ka kɛ silamɛ jamana ye n'u y'a référendum de kɛ référendum kɛlen cɛ tɔgɔ Imamul Khomeini ale de ye dugu kɛ silamɛ jamana ye mais yanni a k'a k'a ye référendum kɛra assemblée kɔnɔ ko ka vote kɛ jɔn de bɛ gagner kosɛbɛ ni silamɛw ka voix cayara dugu bɛ kɛ silamɛ jamana ye n'a ma caya silamɛw ka voix taara fo 98% musulmans 98% o de kɛra silamɛ u ka assemblée kɔnɔ mais a ko ale tɛ fɛ a ka kɛ silamɛ jamana ye k'a ka kɛ silamɛ jamana ye jumhuriyatul islamiyya fi Iran jumhuriyatul islamiyya iraniya k'a kana k'o ye o kɔrɔ ye république islamique dans Iran mais république islamique iranienne ko k'a b'u la ale tile la ale bɛ o de fɔ ko k'a to silamɛ jamana bɛ Iran kɔnɔ mais Iran yɛrɛ tɛ silamɛ jamana ye parce que mɔgɔ fila sɔrɔla minnu ma sɔn chrétiens b'o la bolisɔnnaw b'o la tasuma batonaw b'o la juifs b'o la olu minnu ma sɔn olu ka hakɛ ka d'u ma bon n'o ye diɲɛ jamana wɛrɛ ye Mali la yan n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ kun ko yafa deli ko ni kɛlɛ ko de don n'o o de kun don est-ce que wabiya misiri tun bɛ jɔ yan wa olu kun ti yan bɛɛ tun b'a bolo jigin mais bolominɛ misiriw ma jɔ yan ne yɛrɛ tɛ seli a kɔnɔ e tɛ seli a kɔnɔ an bɛɛ tɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ bi yan wa an ka ɲɔgɔn kun ti ne bolo n'a kun ye nenini de kɛ o de kun ka jugu n'a kun ko sisan u bɛ taa k'u nenini kɛ mais fɛn min fɔra wajulu kɛnɛ kan ka wajulu kɛ ka mɔgɔw la faamu kuma bɛ fɔ o la karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen sunaw ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ale delila ka ɲininka ko siyaw bɛ cogo di a ko siyaw ko majusa ka fisa n'u ye ko majusa ko tasuma batonaw de don ko chrétiens ka fisa n'u ye yahudiyaw ka fisa n'u ye a b'a dɔn k'u bɛ seli a b'a dɔn an bɛ su ɲinɛ ne den fitinin san 5 a sunna sunkalo tile 30 san 5 san 6 san 7 taa n ka du kɔnɔ walahi bilahi ne den fitinin bon o bɛ taa nin mɛn n bɛ ka sun o n'a ka denmisɛnninya o bɛ taa cɛkɔrɔba sijɛ dɔ sigilen o bɛ k'a fɔ ko i ye kafiri ye i sunnen kɔfɛ i selilen kɔfɛ ko hali chrétiens ni yahudiyaw ni bolisɔnnaw ka fisa n'u ye or que ale bɛ dugu min représenter n'o ye Arabie Saoudite ye Maga chiitiw bɛ taa Maga ka hiji kɛ ka imura kɛ kafiri dun tɛ don Maga autorité ni Maga dɔnnibaw ka bɛnkan na ani Maga dɔnnibaw olu ko kafiri tɛ don Maga o tuma kafiri bɛ don ka taa hiji ka taa alikaba tawafu kafiri bɛ don Madinɛ ka taa Alakira kaburu ziyara mais i b'a ye nin na ko kuma dɔw la ko dɔ bɛ ko dɔ la ta ka bɔ yen kuma dɔ la ɲɛngoya bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ fiyɛ a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ ka diinɛ kɔ k'a ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min t'a lase Ala ma min t'a lase sababa ma donc ne bolo cɔrɔ ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra an kana polémique don nin na quoi voilà an ka a bila minɛn kɔnɔ min y'a fɔ a b'o concerner
a dalilu b'a bolo o tuma ale de bɛ se k'a ɲɛfɔ mais komi ko in kɛra cogo min na a ɲɛna ten fana a balimaw bɔra u ye yafa deli mais hali o bɛɛ la e ma tila ka yɔrɔ y'a dɔw la ala ko tɛ o u k'o fana ɲɛna parce que bɛɛ y'a dɔn ala ko tɛ. ok choix ni kɔrɔfɔ ɲɛna mais an m'an gɛlɛya kɔfɛ émission kɔfɛ i ka fɛn fana caman don an tɛgɛ la a bɛɛ bɛ di an bolo n'an cɛkisɛw walasa an fana ka se ka lakana parce que sɛbɛn b'o la a kɛ to cɔrɔ nɔ sɛbɛn b'o la mɔgɔ dɔ de b'a fɔ ko kira ma sɛbɛn don hali kira kunsigi tun ye sɛbɛn ne t'a dɔn kira mago bɛ sɛbɛn min na k'a don a la kira kunsigi tun bɛ sahaba dɔ ka fugulan na Khalid ibn Walid nɛgɛ m'a tigɛ k'a to a kunkolo la a tun bɛ kafiriw kɛlɛ fugulan tununa don min na ko k'a tɛ kɛlɛ kɛ ko f'a ka ye a yelen a ko ne bɛ se kafiriw la ni min a b'o ta kira kunsigi tun mana di sahabaw bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ kunsigi in bɛ kilu cɛ Bukhari kɔnɔ o min ye sunamɔgɔw ka kitabuba fɔlɔ-fɔlɔ ye kuranɛ kɔfɛ n'u bɛ ɲini ka na da la ka tɛmɛ kuranɛ kan o hadisa kitabu Bukhari a b'o kɔnɔ kira kunsigi sahabaw tun b'a ta k'a tila u cɛ de u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a nɔfɛ dɔ bɛ boli ka ko ne fɔlɔ y'a sɔrɔ bon yɔrɔ n'o bɛ ten kira ye damuri ji kɛ bobo da kɔnɔ o tɛ nasi ji dan ye a kɛnɛyara mais hadisa si tɛ yen ko kira ko sɛbɛn ma ye walima nasi ma ye mais alhamdulilayi bi bi in na wabiya mise en jour kura minnu kɛra yala mise en jour bɛ kɛ tuma bɛɛ dɔnnibaga dɔ bɛ na ale bɛ mise en jour kɛ n'o kɛra fɛn kuraw bɛ na a bɛ dɔw bɔ a la bon bi bi in na u yɛrɛ ka karamɔgɔba caman bɛ yen n'u bɛ fɔ yan nɔ o tɛ fɔ yen tuguni k'a fɔ i n'a fɔ sɛbɛn ma ye nasi ma ye an tɛmɛ n'o kan o kumaw banna. Ok, voilà. Ni faamuyara maintenant choix la mi doit rapidement mun ye sujet yɛrɛ ye ni o ye an ka jamana taabolo ye k'a ye k'a fɔ ni waati in na jamana kɔni chauffelen don dɔgɔkun tɛmɛnen ntɛnɛn tɛmɛnen nin y'a dɔgɔkun kelen an y'a ye bandaw bɔra nɔ la ani ka fara Muktar Wan kan donc jamana taabolo bi cogo mun na parce que an y'a ye kunun e ni an ka cɛdenw kun tɛ ɲɔgɔn fɛ donc tari bi cogo di i bolo mun de kan ka kɛ sisan walasa hali bi an ka laɲini ye mun ye jamana ko la o bɛ se ka ɲɛ. Bon i y'a fɔ ko kunun ko ne n'u tun tɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que tant que maliyɛnw don n ka sɔrɔdasiw don an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n ka sɔrɔdasiw don an bɛ ɲɔgɔn fɛ o de la n b'u ladi o n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ma ko ne n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Guinée sɔrɔdasi ne n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que o ka côté ne ɲɛsira la Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ka côté ne ɲɛsira la mais Mali sɔrɔdasi ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ yen ne de kama ani an bɛɛ ani olu yɛrɛ voilà bon ne tun bɛ ka kuma min f'u ye fana o ye tiɲɛ de coup d'état filɛ nin a man kan encourager ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ a kan ka yira a la k'a fɔ i ye baara jugu kɛ donc an tun b'u k'o fɛnw yir'u la bon ko taara sira wɛrɛ kan tuguni min t'o sira ye fo fanga nana yɛlɛma tuguni bon yanni a ka yɛlɛma an ye ko caman mɛn an y'an sigi an y'an ka jateminɛw kɛ an ma kuma parce que a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na u ni bandaw an bolo u bɛna bɛn a la bon ala nana n'a ka na ye bɛn ma k'a la ko nana gɛlɛya ka gɛlɛya fo gouvernement fɔli gɛlɛyara don o don a bɛ fɔ sini an b'o sini ma kɔnɔ an bɛ peresele an ɲɛjiw bɛ bɔ an ɲɛw bɛ jɛ an bɛ sunɔgɔ dugu bɛ jɛ u b'a fɔ ko bi a tɛ fɔ fo ka n'a kɛ ala y'a kɛ a fɔra bon a fɔlen an ye mɔgɔ kelen de t'a mɛn k'o b'a la n'o kɛra wagi bon su kelen dɔrɔn an y'a ye n ka cɛ kibaruyaw filifilila réseau ka fan bɛɛ u ye bandaw minɛ ala fɔra ko Asimi kun minɛra wagi minɛra an jɔrɔ la an t'a dɔn ko bɛ sen na parce que an ye Mali de ye an ɲɛ tɛ sɔrɔdasiw la an ɲɛ tɛ bandaw la an ɲɛ b'a la Mali de kɔnɔ yan an denw bɛ yan an musow bɛ yan an balimaw bɛ yan an ka furuw bɛ siri yan nin an suw bɛ don yan nin n'a fɔra fitinɛ wulila o kɔnɔ an bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la donc an jɔrɔ la mais jɔrɔ in nana laban min na u ko sɔrɔdasiw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni kibaruya o de diyara ne ye n'a bɛɛ k'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ walahi ne ma fɛn kanu diɲɛ kɔnɔ k'u bɔ ne y'o kanu ni miliyari ye sɔrɔdasiw ma fara ne b'o fɛ ni miliyari o la ne tɛ bandaw ye o la ne tɛ Muktar Wan ye o la n'a fɔra an ka sɔrɔdasiw bɛnnen don toujours o de ka gɛlɛn ne ma par exemple n'a kun kɛra Asimi yɛrɛ ɲuman na ko ni gardiw kun wulila dun n'u yɛrɛ fana wulila gardiw contre la dun a tun bɛ laban mun na ko Mali sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn faga an juguw bɛ centre la nord la olu bɛ mun kɛ ka yɛlɛ an na n'o kɛra jɔn de mago sara anw an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga o ye halaki de o de la u kɛlen ka bandaw minɛ n ko bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ bɛ se ka ko in kɔnɔna mais an k'a kɛ hakili sigi kɔnɔ an kana taa jalakili fanga bonya fo ka taa mɔgɔ dɔ ɲɛ don an ka sɔrɔdasiw la fo ka taa mɔgɔ dɔ ɲɛ don u la u ka taa sanction dɔ ta walima mɔgɔ dɔw minnu bɛ ji jukɔrɔ n'an juguw don olu ka taa mɔgɔ dɔ su
k'o bila an ka sɔrdasiw la pour que c'est-à-dire kojugu k'u la k'u faga ala k'an kisi o ma donc anw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ne kumana n y'a yira k'a fɔ ni min kɛra Mali tɛ Modibo Keyita ye u taara ka Mali tu Musa Tarawele taara k'a tu Alpha taara k'a tu ATT taara k'a tu o kumana Mali bibi na a bɛ jɔn de bolo Mali bɛ ayiwa bandaw bolo o kuma n'a bɛ bandaw bolo o fana bɛ taa k'a tu bon ni nin sababu nana minnu nana n'a ye olu de taara n'a ye ne ye t'o kɛlɛ o kɛlɛ jija yɔrɔ la quoi parce que bandaw filɛ nin mɔgɔ m'a sigi o Hashimi ninnu de nana n'a ye bon n'u nana n'a ye n'u taara n'a ye tan nɔgɔya kɔnɔ mɔgɔ ma faga jeli ma bɔ marifa ma ci cɔrɔnɔ an t'a fɔ alhamdulilayi n'an ko an bɛ taa pétrole walima essence ko tasuma la an b'o o tasuma mana mɛnɛ o b'an bɛɛ de jeni sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ dɛ donc an ko an ka sabali n'a ma ɲɛ bandaw taara tan Mukutari Wade taara tan nɔgɔya la u b'a yira armée t'olu kɔ a y'o de yira an na fɔlɔ o la armée bɛ jɔnni kɔ ninnu bon ni armée bɛ ninnu kɔ anw maliyɛn denw dugukɔnɔmɔgɔw an bɛ mun de kɛ an ka armée faralen to ɲɔgɔn kan an ka n'u fara o la an y'an sigi k'an ta kɛ lajɛli u yɛrɛ ko k'u ye fanga di M5 ma ko premier ministre bɛ d'u ma an ko olu yɛrɛ man ka ban o la olu y'o minɛ ko Choguel ko Kala Mayiga an ko ala k'a ɲɛ a bolo donc an tor'o la an nana ye u taara CEDEAO la CEDEAO hinɛra an na bon an yɛrɛ kan ka hinɛ an yɛrɛ la sisan CEDEAO ko o tuma Hashimi ka to yen parce que fanga kalifali ma nɔgɔn n'i ye fanga kalifa cogo o cogo laban cogo min laban bɛ ɲɛ 100 la 1 don dɛ fɛn dama dɔ bɛ yen olu tɛ kalifa dɛ nafolo kalifali ye danger ye n'i y'a kalifa min na ni gɛlɛya y'a sɔrɔ a b'a ta dɛ ni banque yɛrɛ tɛ hali banque fitininw tun bɛ ka mɔgɔw ka nafolo suɲɛ yan o problème yɛrɛ caman bɛ justice la bi bon yɔrɔ ka nafolo k'o kalifa problème don ka muso kalifa o kɔni n'i y'o kɛ kɔni fo k'i sa ni tunkaranke min taara k'i muso kalifalen to mun bolo yan kan'a kɛ dɛ muso tɛ kalifa wari tɛ kalifa fanga tɛ kalifa n'i ye fanga kalifa a tila bɛ laban yen donc o min kɛra an ko est ce que an tɛ kalifali in bɔ a la ni a bɛ to Hashimi bolo a ka to a bolo ni kangaridakanw ye élection min sera o kana bɔ a date kɔrɔ komi a yɛrɛ ko ten k'o tɔ man jan ko olu bɛ fɛ k'o de préparer o tuma a ka to yen an ka élection préparer i komi a ko gouvernement min bɛ sigi an bɛ jɛ k'a sigi de premier ministre M5 u bɛna don politique mɔgɔ tɔw kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se n'a diplôme b'i bolo n'a kalan b'i la k'i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko bi Mali mago bɛ min na an b'a fɔ bɛɛ t'i ka jago k'i ka bitigi la dɛ an b'a fɔ bɛɛ t'i ka diinɛ k'i ka misiri kɔnɔ dɛ mais maliyɛn bɛɛ kan ka jɛ ka kelen fɔ Mali ko la bi ka kelen fɔ jamana jɔ kuma la ka kelen fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kelen fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kelen fɔ an ka bɛn an ka keleya an k'o kɛ yaasa an bɛ crise min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ sɔrɔsiw y'u mada ni ne kun fɔr'u ye depuis ko daminɛ ko aw nana a ye mɔgɔw lamɛn ani mɔgɔw ka kuma ani mɔgɔw ka kuma a ka ɲɔgɔn faamu bon n'u y'o c'est-à-dire o porte dayɛlɛ mɔgɔw fana kan ka sɔn k'u bolo d'u ma an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana jigin dingɛ wɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que n'an ko an bɛ ninnu affaibli sa an y'an ka armée de affaibli parce que armée b'u kɔ Mali armée b'u kɔ dɛ bon n'an ko sisan an bɛna ninnu affaibli ni nɛnini ye ni lagosi ye ni kuma jugu fɔ ye a ma ɲi an ma cɔrɔna n bɛ ka nin kuma min f'i ye nin ye n bɛ k'a fɔ Mali de kama n'o y'a sɔrɔ u ye dɛrɛmɛ di yan Ala kana hɛrɛ kɛ n ye abada dɔrɔmɛ di ma sɔn ne yɛrɛ tun n'o ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ hali m'u ye ne su ma bɔ i ni kɔrɔn cɛ kɔrɔn bon fo n'a kɛra tilebi ye dɛ ka miliyɔn damadɔ jate ka di karamɔgɔ non mais miliyɔn tɛ foyi ɲɛ ne ye tugun cɔrɔn o tɛ foyi ɲɛ ne ye tugun mais ni miliyɔn 100 dir'i ma wala a tɛ miliyɔn 100 bɛ mun ɲɛ anw ye tugun e yɛrɛ ka bɔ i ka ne ka mobili lajɛ miliyɔn 100 bɔ o tɛ foyi ɲɛ anw ye tugun n'i ko k'i bɛ wari di ne ma sisan fo n'i y'a kɛ 10 miliyari ninnu ye n'a mago b'olu de la bon est ce que ninnu minnu sɔrɔ nin kɔnɔ an ka ale sara ye 150 kalo joli bon o tɛ wari caman ye ne t'o minɛ Ala k'an kisi o minɛli ma n'i y'o minɛ Ala bɛ jigin na dɛ non n t'o fɛ ne ma dɛrɛmɛ kelen minɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la franchement dire franchement parler ni mɔgɔ min bɛ kodɔn u kan ka kodɔn kuma fɔ ka lajili kɛ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana bɛ kɔlɔn min kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ parce que depuis an jiginna ATT coup d'état kɔlɔn kɔnɔ halisa an b'a kɔnɔ
bon n'a fɔra an bɛ labɔ kuma o kuma dɔ bɛ na kɔlɔnsen n'a ɲɔgɔn n'o ɲɔgɔn na min binna a bɛ bin tuguni voilà bon o ɲuman ye min ye an ka ɲɔgɔn dabila ten sa an ka élection préparée déjà ninnu ta kuma man ca an ka élection préparée an ka sɔrɔsiw kɛlɛli jɔ ne kɔni ka faamu donc e bolo bɛɛ ka fara voilà mais n tɛ mɔgɔ jalaki mɔgɔ min b'u kɛlɛ dɛ n ka jalakili t'i kan dɛ bɛɛ n'i ka hakilina don bon kuma dɔ kɔni bɛ yen n bɛ se k'o fɔ a fɔra ko ka CNT ko lajɛ a sigi cogo u ka fɛɛrɛ k'a la k'a lajɛ ni mɔgɔ bɛ don a la ka fara ninnu kan walima n'a bɛ dilan cogo min na u k'a dilan ten parce que olu de bɛ k'an ka luwaw ta bon mɔgɔ damadɔ ka taa jama ka luwa ta bon jama bɛɛ t'a kɔnɔ o danger ka bon dɛ donc u k'a sigi cogo jateminɛ pour que an ka bɔ nin degun in kɔnɔ o de ye ne ka hakilinata ye bi maliko la ka bɛɛ wele bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma union nationale diinɛ mɔgɔw politiki mɔgɔw maliko kama dɛ n m'a fɔ dɔ k'i ka taasira bila dɛ n m'a fɔ dɔ k'i ka taabolo bila dɛ mais mali kama an ka fara ɲɔgɔn kan mali ye ne bolo maliko tɛ taabolo ko ye o o tɛ diinɛ ko ye o ni kɛlɛ wulila sisan nɔ mali kama u bɛna an bɛɛ de nɔfɛ o ala k'an bɛɛ sɛgɛn amina yarabi karamɔgɔ vraiment kɔrɔfɔ ɲɛna donc o b'a yira k'a fɔ choix la kɔni ka hakilila ye nin waati in na bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun b'a to mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ hali bi vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana ye maintenant choix la nin waati in na an y'a ye M5 kɔni taara i rencontré i n'u ye ɲɔgɔn ye a bɛ kalo damadɔ bɔ u bɔr'i fɛ yen i ma fili kalo 2 walima kalo 1 an y'a ye sɔgɔmada in na fana u taara i ka so fana u bɔra diinɛ ɲɛmaa caman fɛ yen u taara i ka so maintenant i n'u ka gɛrɛɲɔgɔnya ye mun de bɛ exactement an tɛ mun kalama bon ni M5 ka gɛrɛɲɔgɔnya sababu bɔra Jamil Bitar ale ni an balimakɛ dɔ bɛ yen Sidibe victime ka Sidibe komi n'ale ye ɲɔgɔn dɔn terikɛ nɔfɛ Dickson bon olu de sera an ma u ye idée ninnu fɔ n ye ko bɛn ka d'u ye an bɛ yɔrɔ min na n'an ma bɛn ko foyi se ka ɲɛ u y'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ man di olu ka faamu na ko hali ni bɛ se ka taga olu fɛ yen n ko walahi baasi t'a la ni mali jɔ de don ne choix la pɛrɛlen don ka taa bɛɛ fɛ yen k'an majigin bɛɛ ye pour que jamana ka se ka jɔ parce que an ka fɛn bɛɛ bɛ yan kan'a kɛ ala yɛrɛ kama kan'a kɛ foyi kama i ka fɛn bɛɛ bɛ yan an faw bɛ yan ni min fa ɲɛnɛma bɛ yan a kaburu bɛ yan i ba n'a ɲɛnɛma tɛ yan a kaburu bɛ yan o tuma na o jamana sugu ka ci o y'i mago salen de donc n ko ne pɛrɛlen don bɛn bɛ na sira o sira fɛ k'an bolo bɔ o sira nɔfɛ n y'a f'u y'a dun bon o de wolola nin na bi an ye kumaw kɛ bon u nana bi so ko vraiment a ka d'u ye meeting min bɛna kɛ juma fɛ ko n ka yaala bon olu nana ne fɛ yen u b'a dɔn tigitigi mali bɛɛ b'a dɔn fo ka taa IBK bi ne y'a soutenir n y'a soutenir sabu n ka hakilina y'o de ye k'a fɔ a bɛ se o de tun ye n ka hakilina ye k'a fɔ a bɛ se donc n t'a janfa fo ka taa n sa ne tɛ bɔ o hakilina kan mais an bɛ hakilina wɛrɛ de la bi o ye jumɛn ko mali bɛ nin crise min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di n'a ma ɲɛ an donn'a kɔnɔ an bɛ bɔ cogo di bon ne k'o la non ninnu de ye IBK la fɛn yan nɔ olu de bɔra IBK contre la ko M5 dɛ IBK binna u b'a assumer walahi e ta tɛ faso ko ye ni M5 mɔgɔ min fana ko ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ ka IBK soutenir aw de kama bi faso bɛ nin degun kɔnɔ e tɛ faso jɔla ye bon ni M5 mɔgɔw de y'a dɔn olu de ye premier pas kɛ normalement ne yɛrɛ tun kan ka wuli ka s'u ma a bɛ faso jɔ la bi komi IBK taara an bɛ mali de la ne tun kan ka s'u ma mais ni ne ma s'u ma olu yɛrɛ wulila ka se ne ma yala o ye koba ye ni ne y'o hɔrɔn ye walahi ne kan ka lamɛnli kɛ ne kan ka faamuba sɔrɔ o kɔnɔ surtout minnu sera ne ma u banna poste la IBK ka wagati ni bi cɛ IBK taara u y'u ba poste la IBK bolo IBK taara fɛnɛ ka se bi ma u ma poste ɲini fo ka na nin poste ta ka da u tɛgɛ kɔnɔ donc n'olu mɔgɔw sera ne ma ne kan ka faamu n ko ninnu ka IBK la taga kun tɛ an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ye olu bon n'olu nana ne fɛ yen choix la an bɛ fɛ vraiment i ka ye an ɲɛ b'a la i bɛ fasoko kɛlɛ la an ɲɛ b'a la i bɛ maliko kɛlɛ la a ka d'an ye i ka fara an kan an ka mali jɔ n'o kɛra ne ka jaabi ye min ye ko n sɔnna bancogo tɛ n na bancogo t'i la ayi n sɔnna bancogo tɛ n na ne tɛ manipuler mɔgɔ fɛ ne tɛ parti politique la parti politique mɔgɔ ka mara tɛ n kan i ka wari tɛ n bolo i tɛ n balo cogo dɔn
donc ni ne farali kan mi se ka fara e kan ina fɔ mi se ka fara ni fɛnɛ kan ne tɛ M5 biro la n t'a a parti la nka u bɛ hakilina min kan bi ne b'o hakilina kan maliyɛnw ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma kelen fɔ yaasa faransi ka an bonya irisila k'an bonya parce que n ye mɔgɔw mɛn dɔw bɛ ka ko irisila kan na u ka kuma ka ɲi dɔw fana b'a la ni faransi taara ka sɔrɔ irisila ma na est ce que problème tɛ wa o y'a ye mais ne b'a la olu dɔw bi ka ɲɔgɔn sama sama ne tɛ ɲɔgɔn sama sama la nin na k'a fɔ k'an bɛ prévu di ɲɔgɔn ma an bɛ dalilu di non an ka jɛ dɔrɔn ni peuple sɔnna irisila wo faransi wo n ka lacɔr nɔ wallahi u b'a to mali ta la oui u b'a to mali ta la parce que il faut que olu de k'an bonya voilà mais e ka jate minɛ an bɛ fara fara minnu bɛ irisila fɛ n'olu bɔra i b'a ye a jama tɛ caya minnu bɛ faransi ko la a jama tɛ caya n'an bɔra faransi contre la mɔgɔ min bɛ bɔ tant que ni faransi m'a ye ko maliyɛnw bɔra yɛrɛ yɛrɛ ni maliyɛn miliyɔn kelen dɔrɔn bɔra faransi kama maliyɛn miliyɔn kelen a bɛ ni ala ni kira cɛ sini bɛɛ an mana min fɔ u b'a kɛ bon o de la ne ko n ko M5 ka nin ye occasion ye nin ye occasion ba ye ligi ma kɛ kɔsa in na an bɛɛ tun tɛ ka ligi suya voilà a dɛrɛmɛ kelen bɛ don mali budget la a bɛ nafa dɔ lase an dɔw ma wariko sira fɛ économie foyi bon n'an y'o suit an ka jamana ko fana suit bɛn ni jeune bɛɛ bɔra ka wagatinin kɛ ka jɛ tedaga kɔ ka gɛrɛnw to yen musow ka na tobi joona k'u teliya bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka bitigiw datugu sotaramaw ka jɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la k'a ta kuma kelen fɔ M5 kɔni y'a organiser o ye tiɲɛ mais kuma bɛna ta kɛ min kan o tɛ M5 ka intérêt ye o ye mali ka intérêt de an bɛna taa mali ko kuma min kɛ maliyɛnw an bɔra an maliyɛnw bɔra mun kama bi an bɔra ka n'an faso kuma kɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mara kɔnɔ n'aw bɛ ka mara kɛ a ye mara kɛ marako ɲuman na an ɲɛ b'aw la n'an b'a kɛ ka ɲɛ an bɛ bɔ aw kama o kɛra walayi sɔrɔdasi ninnu bɛ sira ɲuman ta hali ni ko dɔ b'u kɔnɔ hali ni mɔgɔw su tɛ sɔn u b'a fɔ ko maliyɛnw ɲɛ b'an na dɛ cɛ jama dun ka ca dɛ n'an y'an farati n'an dara an ka marifa la ninnu ma mago sa dɛ o tuma an ka to an ka peuple kɔ i b'a ye faransi fana b'o ye ameriki b'o ye irisila b'o ye japon b'o ye chine b'o ye u b'a fɔ tiɲɛ ko le mali est un peuple debout peuple souverain cɛ ninnu kan ka bonya dɛ ninnu ni karama ka kan dɛ o tuma an ka ninnu dɛmɛ u mago bɛ mun na an k'a dun donc o b'a yira choix la bɛna bɔ juma nata ne bɛ bɔ juma nata le 4 juin ni ala sɔnna ma ne bɛ ayi a tɛ fɔ n kɔ n bɛ fɛ fɛnɛ bɛɛ ka taa c'est à dire mɔgɔ mana nin mɛn parce que min ye jamana in to kɔ nin na n'an bɔra nin na jɔn de bɛna taa wari sɔrɔ a la wallahi mɔgɔ si mais est ce que ni école ko ɲɛna an ma wari sɔrɔ ni sécurité nana an ma wari sɔrɔ wa bibi na mɔgɔ si lafiyalen tɛ sécurité tɛ fan si hali bi attaque dɔ kɛra Lafiyabugu Sofima yɔrɔ la Western Union don bon pour que nin bɛɛ ka sabati fo an ka autorité k'an ye fo diɲɛ k'an ye ko peuple kununnen don wa u sɛbɛ b'a ma u ka jamana ka jɔ o de la ninnu sera ne ma bi wallahi aw ka se ne ma o ye faso kanu ye sinon a y'a dɔn tigitigi ko ne tun bɛ IBK ko la o tɛmɛna soit la n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma wallahi ni mali ko tɛ o tɛ kɛ ni hasidiya bɛ yen ni ɲɛngoya bɛ yen ayi u ni ne tun tɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa ne yɛrɛ ko hakili t'a la ko don dɔ k'an b'i se ɲɔgɔn ma ta mais mali ye mali de ye ni ne ye mali ja n'a kalayara cogo cogo mali kɔnɔ a bɛ tila ka sumaya a bɛ kɛ i b'a fɔ glace i b'a ta i b'a min donc maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn buruja an k'a to yen mali ko la an ka ɲɔgɔn buruja to yen hali diinɛ ko la ɲɔgɔn buruja man ɲi dalilu de bɛ se ka jɔ ɲɔgɔn kan wa n'i y'a dɔn i ye dalilu min fɔ mɔgɔ ye n'a ma satisfait a to a ta kan ye politiki ko fana b'o cogo la donc n'an bɛɛ bɛnna sisan k'an bolo di ɲɔgɔn ma diɲɛ k'a ye ko nin juma in na nin juma nata in na ko maliyɛnw bɔra fan bɛɛ fɛ gitɔrɔnba a kun n'a kun a fara IBK ko kuma tɛ yen Alpha ko kuma tɛ yen ATT ko kuma tɛ yen an tɛ Bandaw ko kuma na Mukutari Wani ko kuma tɛ yen mun de bɛ yen Mali ko kuma o tuma na jɔn de bɛ se ka Mali dɛmɛ faransiya minnu bɛ yan nɔ a kan ka baara kɛ nin baara kɛcogo la aw ka sɔrɔdasi 5000 halisa mɔgɔw bɛ ka faga yan an tɛ se k'o faamu dɛ n'a bɛ solution min k'a y'a kɛ n'a t'a kɛ o tuma an ka jamana bila u bɛ solution kɛ o u b'a fɔ ko peuple faralen don fanga kan mais n'i y'a ye faamaw bɛ siran u ɲɛ
kuma akadi fama chama ye ka ba France bolo akono ko atete ma deli ka ba bolo atete bana mais ni peuple ta atete ko fa be se ka muneke ati sulaw ibe ga yere deli la ka muruti France bolo mais ni peuple faralenta ka ba ke chukudi bon ni peuple bora ka France ko kuma ke ka irichi la ko kuma ke kuma nga politique mo fene be siran ka fali France cheka walma cheka o de ulu yere ka problème duma mbay ne rete fem fami o la uyoyi bo fo o bedi ka dabla tienga nga fo be France ma tien fo on sa ko na ma ke ulu tay ko lu buka sura su yere tire ko jadi su be dungana amana te fugari yere ankele o kele anga sura su be se marfa chila nu ya yere diga ma yere defan feno na gele ara ambe ba yere defan ah mais chola o ya ni ko sigi me ganyele no ko bi sigi ka nye o ngore fere be ka tige ko malien kan la fara nyogonga ne kana fo chorno fine ngana fo Saidi Jele anga fo doro malien an munun be nan bebe fasu kelen ngono nanga misiru jole mo kono anga église u bo kono anga balonta yoro bo kono anga concert ke yoro bo kono o tumana anga sugu bo jamana kono amita nafo sa o jamana de kono amanga dugukolo sene ka malo sene ka nyo sene ka kabaw sene o dugu ine kono anga ngo dugu ine laje chogodi o be bo nogola o de labɛn kan ka kɛ o de la M5 ka se ne ma o yɛrɛ ye dalilu ye o M5 mɔgɔw ka se ne ma ni yɛrɛ ye dalilu ye ko n'an farala ɲɔgɔn kan Mali bi jɔ o de la u ye wele min da ne ti fɛ maliyɛn min tulo donna nin na ko ayi e tɛ dɛ ka to kɔ tɛ dɛ ko e den ni muso kan ka to kɔ nin e bolo hali mɔgɔ ni muso n'u don ka hali ka baarakɛden n'a tora kɔ nin na ni faso binna i y'a bin parce que n'a fɔra an ka bɔ faso ye e ma bɔ bon ni ko dɔ ye jamana sɔrɔ Faransi ka sanction jugu dɔ ta anw kama sisan walima ko dɔ ka kɛ an ma ɲɛ sɔrɔ a la jama ma bɔ o kɛra jɔn na a kɛra o de la n'i y'a ye bi sukaro bɛ gɛlɛya malo bɛ gɛlɛya tulu bɛ gɛlɛya n ko jamanadenw sigilen de don kurantigɛ bɛ sen na mais n'u y'a dɔn k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ ko jama bi bɔ jama bɔra kuran kuma fɔra kurantigɛ bɛ dabila sa a bɛ dabila jama bɔra kangari dara ayiwa sɔrɔsiw aw nana a kan ka taa nin sira de fɛ aw farati a kana nin sira bila zen na dɛ sira min taara zen na a premier ministre min taara ka kangari da o fɛnɛ ye bilahi ko jama de y'a fɔ a ye a b'a lamɛn kosɛbɛ i bɛ ka ma M5 lamɛn de a y'a lamɛn siɲɛ joli M5 de ma sɔn a bolo sinon a y'u lamɛn u ka ko y'a fasa a y'a jɔrɔ parce que jama de bɔra bon o kelen de kan ka kɛ voilà a fasara a kɛra bolo diɲɛ problème bɛɛ bon ni jamanadenw sɔnna fanga de bɛ kɛ aw de ye fangatigi ye fanga de bɛ kɛ aw dugumamɔgɔ ye bon jamanadenw de man ka sɔn ka fanga di o tuma na fangatigi ma k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ fu ye dɔw yɛrɛ t'an kɛ mɔgɔ fu ye dɛ n'an welela k'an sigi te daga kunna dɔw taara ka b'an nɔw ma ta walima nin ye politiki ko de ye ne tɛ politiki mɔgɔ ye o mais ne jɔrɔlen don n ka jamana sini na donc je suis obligé ka taga nin na k'a fɔ bɛɛ ye an y'an jija Chelsea ko ni Barça ko la cogo min na an k'an jija faso ko fana la ten o ye sɛbɛ ye n'o kɛra walahi an bɛ bɔ nin dekun in kɔnɔ an bɛ bɔ nin crise in kɔnɔ o la juma an ka taa juma seli an bɛɛ ka taa a banna o b'a yira choix la bɛ kɛ donc kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ choix la bolo nin waati n'a ka ɲɛsin maliyɛnw ma donc vraiment nin ye kunnafoni dɔmɛ o b'a yira k'a fɔ an ka Mali diinɛ ɲɛmaa caman bɛna se yen donc juma nata in boulevard de l'indépendance kan ni o ye Bamako camancɛ ye donc ko ka bɔ ko M5 kɛmɛ ka weleli bila bɛɛ kelen kelen na ma cɛ fara muso kan kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo choix la bon kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo maliyɛnw an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hasidiya ti fɛn ye ala ye min kɛ min ye o kɛra o ye diinɛ sira kan an ka bɛn an k'a dɔn ni i ni min tɛ min faamu min kan o to ni ala tiɲɛ i ka taa jamana yɛrɛ sariya de ko ten on est dans un pays laïque hali ni mɔgɔ min y'a ɲɛsin tilebi fɛ ka seli il n'a pas de problème au Mali donc an ka ɲɔgɔn to yen an ka ala lajɛ donc politiki mɔgɔw fana ka ɲɔgɔn minɛ jamanaden tɔw n'an welela k'a fɔ ko an ka bɔ an ka bɔ cɔrɔnɔ o de ye hɛrɛ y'an ma n'i y'a ye ne yɛrɛ bi yan bi n kana bi n'i wele n y'o de f'i ye n ko M5 sera an ma bon n bɛ fɛ vraiment ka na ka wele da voilà n tɛ M5 la dɛ nka M5 bɛ hakilina min kan n b'o la o la maliyɛn bɛɛ kan ka k'o la u bɛ hakilina jumɛn kan yala ni u kun bɛ poste ko de la ne bɛ taa mun na
o bisiki de tun b'an na depuis fɔlɔ mais sisan o nɔgɔ bɔra an na k'a fɔ poste ko tɛ yen fasoko de bɛ yen donc jeunes b'a la an dara minnu na ka kumakanw ani kɛwale cɛkɔrɔbaw b'a la an dara minnu na kumakanw ni kɛwale bi n'i ma mɔgɔ faamu kunun n'i y'a faamu bi o dɔ a ye donc bi an ɲɛ b'a la cogo min na o bɛ hakilina min kan an bɛɛ bɛ fara o kan inchallah hali IBK yɛrɛ farali n'u kan hakilina ɲuman na jamana ka jɔ ni Ala sɔnna ma awɔ a tɛna ŋaniya jugu ta k'a ɲɛsin jamana in ma n b'a dɔn n'a kumana siɲɛ caman a ye baro kɛ a bɛ min fɔ n m'o dɔn a ma deli ka kuma an fɛ négativement Mali kan hali a bɔlen kɔfɛ donc n'i y'a ye an bɛ bi la alhamdulilayi o an kan ka taga o sira de fɛ bɛɛ keleya n'an welela ni ɲɔgɔnna la bɛɛ ka bɔ an kana fɔ ne ye Musa mɔgɔ ye ne ye Moribo mɔgɔ ye anw ye nin ye an bɛ Faransi fɛ an tɛ Irisila fɛ non an ka bɔ an ka taa bɛn n'an taara n'an jama yera an bɛ bonya n'an bonyara an mago bɛ min na Mali kɔnɔ a bɛ jɔ Ala yɛrɛ ko ale Ala tɛ jamana si yɛlɛma ko fo jamanadenw ka yɛlɛma inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Ala ko n tɛ mɔgɔ si yɛlɛma k'i la développer k'i la yakubaya k'i bila sira tilennen kan ko fo aw yɛrɛ ka wuli n'aw wulila ni Ala y'aw ye a b'a bolo don aw kɔrɔ a b'aw kɔrɔta donc an b'o don na bi vraiment donc juma nata an ka bɔ ka taa juma kunbɛn yen n'an tilala meeting bɛ kɛ Maliko kuma de bɛna kɛ nin bɛ nin parti na nin bɛ nin cas in na walima voter sera a ye voter nin o t'a la o ko Mali n'an dun ma wuli bi Mali bɛ fo kan na a bɛ kan na wallahi jiwoyo bɛ fo kan na dɛ ni kunkolo in tora ka tunun dɔrɔn wallahi an bɛɛ bɛ nimisa i b'a fɔ ko hali ne kun ka ye jama in na donc an ka ye jama in na diɲɛ k'an ye diɲɛ k'an jate u k'an bonya u k'an calculer ne taa kun y'o ye. Merci beaucoup Choila Haidara an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Sherifu bɛɛ fo Mali kɔnɔ yan ni ne kun ye Choila Bayaya Haidara ale tun b'an bolokɔrɔ hakili la kɔrɔfɔw ɲɛna Maliyɛnw a ye video partager ko juma nata in ko a bɛ weleli bila jama bɛɛ ma ko sabula M5 mɔgɔw sera a ma ko u ka se kɛnɛ kan donc ko olu bɛ se ale n'a ka cɛdenw bɛɛ bɛ se kɛnɛ kan walasa ka se ka taa jamana ko de don ni ka se ka taa u hakilata fɔ jamana ko la ka taa dugawu kɛ jamana ye donc an ka Mali diinɛ ɲɛmaa caman bɛna kɛ yen Mamu Diko ale fana y'a lancer k'a fɔ k'a ka jamakulu ka kɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ Mali ko la nin waati in na maa si kana to kɔ donc inshallahu juma nata in o bɛ bɛn tile 4 juin ma ni o ye juin kalo tile 4 ye san 2021 Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ inshallahu ouverture média cɛdenw fana bɛ kɛ yen walasa ka se ka image jira u la en temps réel an bɛ dugawu k'an ka jamana hali bi Ala ka bɛɛ ani sabati na Mali kɔnɔ Ala ka jamana in diya merci à toutes et à tous an b'a fɔ a k'an bɛn merci. Double 7, double tes limites.